Say hi to our okay. Vlog. Hi guys. Manglamaway oh. Dapat oh. Jan Paul. Mukha mo glamaw guys. Oh, dara. Paibog lang mo eh. Magpaibog mi guys. Okay. Ano po si Patrick na po mo ni kat ka na shout out sa ni kat. Ay mo tawa. Gusto ba mo to? Hindi na kay lami kayo. Uy ha dyan yung dodong. Uy kayo. Ito na po ni Kim Si guys. Si Kim, kanis Kim kuskusay pero hinay kayo. Hinay kayo mo kuskus. Yes. Kina Brighton mga bataan ni buzag. With high honors. With honor si Dodong Vince ni Dagan with honors po to. Pero si Ate ko with highest 98%. Kinsa raw mo With high honor ko sa email. Dara. Guys. With high honor sa ML. Oh, dara. Masulingan mo ko rin mo. Ora to guys, nagpaibog na sila. Ang lamaway ko noon eh. Puro 4. Pag cheers mo be. Ayaw into. Cheers be. Ready. So de butang imo Jan Paul. Tangan ba rin? Oh. Ready ay sa duhot na Dodong. Ready. Tabang man. Di ikuha na inyong kamot ana na. Sige. I-cheers ba? Oo. Ready? Paduol. Okay. Thank you for watching.